হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাংলাদেশের ইনকামিং ইলেকশন আগামী ১ বছর পর হোক, ১.৫ বছর পর হোক, ২ বছর পর হোক, ২.৫ বছর পর হোক, ৩ বছর পর হোক, একটা নির্বাচন, সাধারণ নির্বাচন তো হওয়ার কথা বাংলাদেশে। সেই নির্বাচনে কে আসবে সেটা এখন মুখ্য একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রি এবং ফেয়ার ইলেকশন হওয়ার সম্ভাবনা ১০০% দেখা যাচ্ছে বর্তমানের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। তখন সবাই একটু আন্দাজ করছে বিএনপির দিকে চোখটা যাচ্ছে। বিএনপি কি আদৌ ইলেকশনে জিতে আসবে? আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সম্ভাবনা অনেক বেশি বিএনপির। ইলেকশনে জিতে এসে সরকার গঠন করার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কারণ আওয়ামী লীগের বর্তমানে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনার যে পরিস্থিতি বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজ করছে, শেখ হাসিনার যে অবস্থা, আওয়ামী লীগের যে অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৫ হতে ১০ বছর আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাবে না। তাইলে এই ১০ বছর যদি শেখ হাসিনা নির্বাচনের বাইরে থাকে, শেখ হাসিনার বয়স হয়ে গেছে, এরপরে শেখ হাসিনার অনেক বয়স হয়ে যাবে যদি বেঁচে থাকে, তখন আওয়ামী লীগকে এর পরে নতুন নেতৃত্ব কিন্তু দিকে চিন্তাভাবনা করে যেতে হবে। কারণ এই পুরাতন নেতৃত্ব দিয়ে আওয়ামী লীগ সফল করতে পারবে না, হবে না। সুষ্ঠু এবং ক্রেডিবল একটা ইলেকশন হলে, নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বিএনপি, আশা করা যাচ্ছে বিএনপি ক্ষমতায় চলে আসবে। আর যেটা মনে হচ্ছে বিএনপি ভারতের সাথেও একটা সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। ভারতের সাথে একটা সম্পর্ক বিএনপি তৈরি করে ফেলেছে ইতিমধ্যে, এবং ভারতও আওয়ামী লীগের অবর্তমানে অল্টারনেট হিসেবে সম্ভবত বিএনপিকে দেখছে, এবং বিএনপির যে একটা পপুলারিটি সেটা ইগনোর করা ভারতের পক্ষে সম্ভব না। যেহেতু ইগনোর করা সম্ভব না, ভারতও চাইবে না দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সাথে রাজনৈতিক টানাপোড়েন থাক এবং সরকারের সাথে একটা খারাপ একটা সম্পর্ক থাক। নির্বাচিত সরকার যে আসবে তার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক ভারতও চাইবে, ভারতের স্বার্থে। আর যদি ভারত ওইটা না চায়, তখন সেই সুযোগটা নেবে পাকিস্তান এবং চীন। তারা অলরেডি সেই সুযোগটা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ভারতও চাইবে না সেই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। যেহেতু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন হবে এবং গণতান্ত্রিকভাবে সরকার আসার সম্ভাবনা অনেক প্রবল, যদি এর মধ্যে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে, দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহলে ভারত কি গ্রিন সিগন্যাল বিএনপিকে দিয়েছে? বিএনপি গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছে ভারত থেকে। প্রতিবেশী একটা বড় দেশ, তারও একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, আমাদের রাজনীতির ভিতরে একটা ইনভলভমেন্ট কিছুটা আছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। বিগত ১৫ বছর শেখ হাসিনাকে এই ভারত টিকিয়ে রেখেছিল এবং ফ্যাসিবাদ কায়েম করার জন্য সাহায্য করেছিল। আমরা এখন সেই দিকে আর যাচ্ছি না। ভারত যদি বিএনপিকে পরোক্ষভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে যদি গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে থাকে, তাহলে বিএনপিও সেই সুযোগটা নিবে, অবহেলা করবে না আশা করা যায়। ভারত একটা বৃহত্তর প্রতিবেশী এবং একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র, সেটা বাংলাদেশ ইগনোর করতে পারবে না। ভারতের সাথে আমাদের অনেক ব্যবসা বাণিজ্য আছে। ভারতও আমাদের এখানে অনেক বেশি এক্সপোর্ট করে, ইম্পোর্টটা করে কম। ভারত ওই জিনিসটা হারাতে চাইবে না, কারণ বাংলাদেশ পয়সা দিলে জিনিস পাবে, জিনিসগুলো বাংলাদেশ তখন পাকিস্তান এবং চীন থেকে এনে ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে এবং অন্যান্য দেশ থেকে এনে ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। যেমন পেঁয়াজের ক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আসছে, এবং তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশের সাথে একটা কথাবার্তা হচ্ছে, এরকম একটা অবস্থা। সেই অবস্থাটা ভারত হতে দিতে চাইবে না, কারণ সেটা ভারতের স্বার্থবিরোধী চলে যাবে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের তখন আমদানি রপ্তানি একেবারে কমে গিয়ে যাবে। বাংলাদেশ যদি একবার ভারত নির্ভরশীল না হয়ে অন্য দেশ থেকে আনার করে, তাহলে বাংলাদেশের কাছে সেখানে একটা অপশন থেকে যাবে সবসময়। তখন বাংলাদেশ সেই অপশনটা ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে মনে হচ্ছে না আওয়ামী লীগ আর ক্ষমতায় আসতে পারবে। কারণ যে হত্যাকাণ্ডটা চালিয়েছে এই ১৫ বছরের মধ্যে, যতগুলো মানুষ আওয়ামী লীগ কর্তৃক শেখ হাসিনার নির্দেশে যে হত্যা করা হয়েছে, সেই জিনিসগুলা
কিছুতেই ইগনোর করতে পারবে না। শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে আসলে শেখ হাসিনাকে কারাগারে যেতে হবে। অলরেডি ইন্টারপোলের মধ্যে রেড নোটিশ জারি করেছে সম্ভবত সরকার, এবং শেখ হাসিনা যদি আসে তাহলে গ্রেপ্তার বরণ করতে হবে। খালেদা জিয়া যেভাবে আদালত ফেস করতে হয়েছে, জেলে যেতে হয়েছে, শেখ হাসিনার পরিণতিটা ঠিক ওই রকম অবস্থা হবে, যেটা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত পিনাকি রঞ্জন চক্রবর্তী ওনার ইয়েতে বলেছেন। উনি বাংলাদেশের দীর্ঘদিন রাষ্ট্র ছিলেন এবং ডেপুটি ইস্টার্ন হাই কমিশনার হিসেবে দীর্ঘদিন ছিল। ওনার একটা অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশের ইন্টারনাল ম্যাটারে। তো যেটা চিন্তা করছে বিএনপি হয়তো গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে গেছে। আমরা শোনা গেছে আমির খসরু বিএনপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে দেখা করেছেন। আমরা ছবিও দেখেছি, একটা ভিডিওর ফুটেজও দেখা গেছে। যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই বিএনপি একটা গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছে। আর এর পূর্বে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিএনপির সাথে একটা বৈঠক করেছে খুব গোপনতার সাথে, সেটা খবর পেয়েছি আমরা, খবর তখন পত্রপত্রিকা এসছে। এই সমস্ত একটার সাথে একটা রিলেটেড একটা সম্পর্ক আছে। ধন্যবাদ, দেখা যাক কি হয়। ভারত যদি বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক করতে না পারে, ভারতের অনেক লস হয়ে যাবে। ভারতের জন্য একটা ভীতি সবসময় কাজ করবে। তখন এখানে চীন এবং পাকিস্তানের প্রভাব অত্যধিক পরিমাণ বেড়ে যাবে। তো আমরা চাচ্ছি না কোনো একক দেশের উপর আমরা নির্ভরশীল। আমরা যেন একজন না হয়, আমাদের যেন অল্টারনেট থাকে। আর বাংলাদেশকে সামরিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। অবশ্যই নিজের নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় মন্ত্রীগুলো যেভাবে কথাবার্তা বলে, রাজনাথ সিং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যেভাবে কথা বলেছে, এটা বাংলাদেশের জন্য একটু চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বাংলাদেশকে ভারত যদি আক্রমণ করে, সেটা ভারতের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। ভারতের 7 সিস্টের উপর গিয়ে এটা এফেক্ট হয়ে যাবে। আর বাংলাদেশ তো সহজে ছেড়ে দিবে না, বাংলাদেশের ওই ক্যাপাসিটি আছে রুখার জন্য। भारत बांग्लादेश का अगला जो आएगा चुना 1 साल बाद में होने से आएगा, 1.5 साल बाद में होने से आएगा, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद में होने से भी एक चुना होगा। ये एकदम फ्री फेयर क्रेडिबल एक इलेक्शन होगा, चुना होगा। तो अभी जो हालचाल बांग्लादेश में आवामी लीग का और शेख हसीना का हालचाल एकदम बिल्कुल फेवरेबल नहीं है आवामी लीग और शेख हसीना के लिए। क्यों? ये 15 साल शेख हसीना थी यहाँ, कोई एक डिक्टेटर थी, भारत का मदद से चला यहाँ, तो बहुत सारे आदमी को मार डाला। पहले बीडीआर जेनोसाइड में 53 आर्मी ऑफिसर को किलिंग किया। तो बोला ये रॉ का साथ मिलके आवामी लीग ये किलिंग किया। ये जो बाज़ार में जो न्यूज़ आया, तो ये एक चीज़ है। शेख हसीना पावर में आने के 1 महीने के अंदर यह घटना हो गया। इसके बाद में हिफाजत का आंदोलन, हिफाजत का जो डेमोन्स्ट्रेशन हो उसको बानचाल किया। बहुत सारे हुजूर मौलाना को मार डाला और किसी को गुम कर दिया, किसी को जला दिया, ऐसे न्यूज़ में चावर आया। और तीसरी बार है दूसरा बहुत सारे कुछ आदमी यहाँ मर गया जिसका विचार आवामी लीग किया नहीं। आवामी लीग करेगा बोला लेकिन किया नहीं, एक का भी विचार किया नहीं आवामी लीग। इसके बाद में हुआ ये पिछले जुलाई अगस्त में जो हत्याकांड हुआ स्टूडेंट के ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट मार चुका, बहुत सारे देश से 2000 स्टूडेंट आम जनता और बच्चा भी रिहाई नहीं मिला, शेख हसीना का हाथ से मर चुका। ये सब कुछ आवामी लीग के लिए माइनस पॉइंट। जितना दिन आवामी लीग रहेगा, आवामी लीग नाम रहेगा, ये सब कुछ माइनस पॉइंट रहेगा। ये जब अगर मौका मिले से 10 साल बाद में अगर मौका मिले तो आवामी लीग चुनाव में लड़ने से ये सारे कुछ आएगा ऊपर। ये भयंकर एक चीज़ हो गया आवामी लीग के लिए। तो अभी बीएनपी क्या अगला चुनाव में आएगा, ये जो हालचाल अभी दिखाई जा रहा आवामी लीग, परंतु जब आया नहीं सकेगा हसीना और आवामी लीग। हसीना को अभी उम्र हो गया, 10 साल बाद में उनकी उम्र 85-86 ऐसे कुछ हो जाएगा। तो उम्र एक चीज़ है,
उस वक्त हसीना का एक्सेप्टेंस से बहुत कुछ नहीं रह गए हैं। अभी जैसे पहले जैसे थी ऐसे नहीं रहेगा। आवामी लीग को भी नया एक फार्मूला लाने पड़ेगा, पूरा ढाल के सजाने होगा, पूरा बाग जो है ना पूरा सजाने होगा नया करके। करप्टेड जो है सब कुछ निकल के नया एकदम इनोसेंट आदमी जो करप्शन नहीं करेगा ऐसा आदमी को चुन के रखने होगा आवामी लीग को, और इसका दूसरा कोई तरीका नहीं होगा आवामी लीग के लिए। उस वक्त पब्लिक डिसीजन लेगा आवामी लीग को पावर देगा और नहीं देगा। आवामी लीग पब्लिक उस वक्त डिसीजन लेगा आवामी लीग को पावर देगा और नहीं देगा। अभी इलेक्शन जो हालचाल है, अभी परिस्थिति देश का, इलेक्शन होने से, निर्वाचन होने से, चुनाव होने से बीएनपी आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन पहले भारत का एम्बेसडर बीएनपी के साथ उसका बीएनपी का ऑफिस में बातचीत किया, मीटिंग किया। इसका बाद में सुना गया अमित शाह के साथ बीएनपी के लीडर आमिर खुसरो महमूद चौधरी जाके बातचीत किया। तो ये सब कुछ मिल हम क्या सोच सकते, हम ये सब कुछ क्या एक ग्रीन सिग्नल मान रहा भारत का तरफ से बीएनपी के लिए? हमको तो लग रहा है ये ग्रीन सिग्नल। और भारत ज़्यादा दिन बांग्लादेश के साथ रिश्ता अच्छा नहीं करके चल नहीं पाएगा, ये भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये भारत का एब्सेंस में चाइना और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से घुस जाएगा यहाँ। उस वक्त भारत के लिए रात का घूम हराम हो जाएगा। हम लोग भी कोई एक देश का साथ डिपेंडेंसी होने के लिए नहीं चाह रहा। हमारा मुल्क का सेफ्टी के लिए हम लोग जिसके साथ ज़रूरत है उससे हम लोग सामान हथियार खरीद करूँगा। पाकिस्तान को सुना जा रहा पाकिस्तान से बहुत हथियार लेगा, इसमें फाइटर प्लेन भी है, 17 और 13 ऐसा कुछ फाइटर प्लेन है। और मिरेज का, फ्रांस का मिरेज के बारे में भी बातचीत हो रहा, 13 मिरेज शायद आएगा फ्रांस से। ये सब कुछ मिलकर भारत के लिए एक प्रेशर आ जाएगा भारत के ऊपर। तो भारत ज़्यादा दिन ये मुल्क के बांग्लादेश के साथ रिश्ता ख़राब करके, बुरा करके चला नहीं पाएगा। भारत के लिए दिक्कत होगा। भारत के 7 स्टेट का अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बांग्लादेश को अनस्टेबल करने से। और बांग्लादेश का मिलिट्री भारत जैसे सोच से हमको मालूम नहीं, इतना नरम नहीं है बांग्लादेश का मिलिट्री। यूएन मिशन में इन लोग बहुत ज़्यादा दिन से काम कर रहा। 20 to 25 जंग के मुकाबला किया यूएन मिशन में बांग्लादेश का फौज ने। भारत का जो एक्सपीरियंस नहीं है भारत का फौज को, ये है बांग्लादेश का प्लस पॉइंट। और ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी एक मुल्क, दुनिया का बहुत सारे ज़्यादा डेंसिटी एक मुल्क है बांग्लादेश। तो इसको सब कुछ मिल के भारत ये सब कुछ इग्नोर कर नहीं पाएगा। अगर भारत ये सोचा जो आवामी लीग कब आएगा, 10 साल 15 साल बाद में आएगा, इतना वक्त तक भारत इंतज़ार नहीं करेगा। भारत के लिए दिक्कत ज़्यादा से ज़्यादा जस्ती हो जाएगा। तो उस वक्त बांग्लादेश भारत का गले का जो कांटा है, कांटा बन जाएगा। तो भारत चाहेगा, भारत मांगेगा बांग्लादेश के साथ एक सही एक रिश्ता बनाने के लिए। जो हम लोग कुछ दिन पहले बीएनपी के साथ देखा, बीएनपी का जो बातचीत करता पॉलिटिकल, उससे हम लोग सोचा तो भारत के साथ एक रिलेशन ग्रीन सिग्नल एक मिला बीएनपी को। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, भारत हमारा पड़ोसी मुल्क, भारत हमको अच्छा से ट्रीट करने चाहिए। पहले जैसे सीमांत में, बॉर्डर में हमारा आदमी को, इनोसेंट आदमी को मार के डाला, ये 16 साल 15-16 साल, हम लोग एतबार करता भारत अगला आने वाला दिन में भारत ऐसे नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।